ce aw ka danaya la aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ wa deliko o fɛnɛ bila ka gɛlɛn dɔnkili ɲɛgɔn ye an wulila an deliko la ka aw baro ka tila ka aw kalan ka to fo aw sigiɲɔgɔn la a y'a fɔ ko yelen jɛmu kan o de la yelen bɛ hakili jagabɔ kɛ ka sijɛw ta sijɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa o hukumu kɔnɔna na bi an bɛna kuma thème belebele saba kan thème fɔlɔ ye jumɛn ye ko terrain ka bɔ Bamako ka taa fo Kayi terrain sen filɛ la hakilina jumɛn bɛ o ko la n'Ala sɔnna ma an bɛna da don o la ka kuma o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Mamu Diko commémoration ni o ye le 10 le 11 ani le 12 juillet maa minnu binna o ko kɔnɔna na donc commémoration senfɛ a bɔra a ye point de presse dɔ kɛ hakilina dɔw dira olu kɔnɔna na an bɛna hakili jagabɔ kɛ o fɛnɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a dɔn waati in na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ n'o ye carburant ko gɛlɛya ye gɛlɛya ko a tɛ ka sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko guerre min bɛ Russie ani Ukraine ko de kɛra a sababu ye ayiwa Mali yɛrɛ kɔnɔ ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna donni na an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ an kan ka labɛn jumɛn sabati ka bila a ko ɲɛ o bɛna kɛ an ka bi hakili jagabɔ kɛ ko maa baro ɲɔgɔn o de bɛ baro ja walasa ka se ka o baro kɛ an ka ci sera maa fila ma a fila bɛɛ ye kunnafoni dila ye u ka se k'u hakili jagabɔ kɛ a ko kan maa fɔlɔ ale ye El Bashir Thiam ka bɔ Mali Actu la Monsieur Thiam i bisimila Kunta ka i fo nin waati in na ka Oran TV maa fɛn bɛ ka lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma i ye wele bila an ma bi a diyara n ye k'an ka na hakilinata fɔ i ka thème sugandili ninnu na bonya belebele don an bolo an bɛ i fo la kosɛbɛ maa welele filanan ale fana tɛ dunan ye an ka kɛnɛ in kan ale ye Madani Sangare ɲɛta i bisimila awa Sidi Kunta i y'a fɔ cogo min na an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo i y'an wele kɛnɛ min kan kɛnɛ dugulen don an tɛ dunan ye kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ kuma min bɛna bɔ an da a ka kɛ tiɲɛ kuma ye a kana kɛ jamana ci kuma ye a ka kɛ jamana jɔ kuma ye merci beaucoup d'accord ayiwa foli tɛmɛnen kɔ an bɛ don an ka thème fɔlɔ kɔnɔna na ni o ye terrain ko ye ayiwa a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cogo min na terrain ko kɔni a kun jɔlen don a bɛ san damadɔ bɔ mais kɔsa in na dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye ko terrain kɔrɔlen fila bɛ yen nɔ kunkolo fila o réparé la u taara u sen filɛ ayiwa sen filɛ in donc hakilila jagabɔ jumɛn kan ka kɛ o ko la an b'a daminɛ Monsieur Thiam na terrain ko kɔni a Kayi jamana mara bɛɛ kɔni jama bɔra jama ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw nisɔndiyara ayiwa ko terrain sen filɛ la e hakilina ye jumɛn ye nin ko in kan ayiwa Kunta i ka ɲininkali diyara n ye déjà sani n ka kuma i n'a fɔ kunnafonidila yɛrɛ n bɛ kuma i n'a fɔ Kayika n bɛ kuma i n'a fɔ cheminot arayi kɛrɛfɛ sigibaga n bɛ kuma fana i n'a fɔ collectif Sofɔn Rail terrain jɔlen kɔfɛ maa minnu wulila ka wulikajɔ k'a kɔnɔna la n b'o sigibagaw fɛ n b'a kɛlɛkɛbagaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko terrain min ni an bɛ a ka kuma la a jɔli kun kɛlen don kɔlɔlɔba ye degunba ye arayi sira ninnu fɛ donc depuis a jɔ waati n'a kumaw fɔra k'a bɛna wuli maaw kun dara la mais tuma caman kumaw bɛ fɔ a kumaw bɛ tila ka bila i b'a ye k'a fɔ ko a jigilatigɛ barika bonyara Kunta ne yɛrɛ ye taa ni ka segin saba bɛɛ kɛ arayi sira in fɛ ni cheminot ka lafasatɔn yɛrɛ n'u ka syndicat ye ne n'u ye sira a trajet kɛ mobili fɛ ka taa ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na terrain sira in kan ka wuli chaque fois n'a mɛnna ko cheminot ninnu kan ka na i b'a ye k'a fɔ ko jama de bɛ bɔ ka taa kunbɛli la ka t'u sigi k'u tulo ma da u hakili sigilen don k'a fɔ ko kibaruya duman bɛna da u tulo kan kibaruya duman dara u tulo kan bon ala nana a kɛ a ka na ye machine fila 2205 ani 2207 CC 2205 CC 2207 i b'a ye k'a fɔ ko an ka technicien 100% compétence malienne i b'a ye k'a fɔ ko français mana Russie mana américain mana Mali écolidenw minnu formé minnu ye baara kɛ chemin fer kɔnɔna la dɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ la mais o bɛɛ la u seginna ka na jamana ka wele lamɛn ka na k'a ye ko gɛlɛya bɛ Kayi siralamɔgɔw kan k'u jɔyɔrɔ bɛ o degun tali la u seginn'u kɔ ka na u bolo bila baara la i b'a ye k'a fɔ k'o nana kɛ sababu ye ni machine fila ninnu wulila ka jɔ u sen kan machine ninnu na bɛnnen i b'a ye k'a fɔ ko aramu fana tun bɛ terrain gare la n'o ye wagon ye maaw bɛ don min kɔnɔna la ka voyager o fana kun jɔlen bɛ terrain gare kɔnɔna la o kun tiɲɛnen don i b'a ye k'a fɔ k'u taara fɛɛrɛ kɛ ka o fana sama mais hali o fana samali la Kunta maaw ma da la maaw ko ko propagande don maaw b'a la k'a fɔ ko non nin bɛ ka kɛ de walasa ka se ka tɔgɔ ɲini nin fɛn na mais kunnafonidila chaque fois n'a bɛ kɛ an bɛ taa ka taa a sunkɔrɔ ka ɲininkali kɛ aw bɛ nin baara min na yalima propagande don yalima baara yɛrɛ yɛrɛ de don Kunta ne yɛrɛ tun bɛ min ye n bɛ min mɛn
a tɛ se ka lakali anw ye cogoya yɛrɛ la k'a fɔ k'i b'a dabiri a kun kan n'i y'o kɛ cogo cogo kunta an bɛ se ka a ye ne kɔni kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko tiɲɛ la baara bɛ ka kɛ jigisigi tun bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nin waati la a bɛ ban parce que i b'a ye k'a fɔ ko pièces dɔw bɛ yen nɔ olu kun sɔrɔli gɛlɛyalen don kosɛbɛ mais olu pièces tilala ka sɔrɔ fɛn na u tilala ka sɔrɔ u donna mansin na donc essai min kɛra tantɔ kunta i b'a ye k'a fɔ ko a diyara mɔgɔ ye parce que essai fila don k'o fana différencier mɔgɔw ye essai fɔlɔ kɛra mansin fila de bɔra k'u kunda nɛgɛla kan o de maintenant u dilanna atelier la u y'u branché mansin subahana mansin na u bolo yen nɔ k'u ka puissance lajɛ u yɛrɛ kun sigilen bɛ ni puissance min ye u b'a ye k'a fɔ ko mansin ninnu tɛmɛna o puissance kan mais atelier kɔnɔna t'a bɔ parce que a tɛna dilan ka to atelier kɔnɔ n'a dilanna f'a ka boli donc u y'a labɔ maintenant ka taa a senfilɛ nɛgɛ la hali o la mɔgɔw y'o kɛ propagande ye mais i b'a ye k'a fɔ ko u ye essai min kɛ nɛgɛ la o essai de ɲana o de y'a to u y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ k'u bɛ aramu tugu a la situation réelle ka aramu tugu a la ka technicien don a kɔnɔna la parce que baara caman kɛra mais caman tora halisa donc technicien bɛ don olu b'a kɔnɔna la ni a bɛ ka boli u bɛ mankanw lamɛn u bɛ wagon jateminɛ u bɛ train sira arayi u bɛ arayi jateminɛ u b'a lajɛ maintenant baara ni jumɛn bɛ yen nɔ maintenant ko minnu kan ka lakile technicien sigi kun ye a kɔnɔna la walasa ka se ka olu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'u y'o tali min kɛ kunta ne yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka taa a voyage la nka n y'u kun bɛ Kati n y'u kun bɛ Kati mansin mankan n y'a lamɛn ni ingénieur fana kumara kɛnɛ kan yen nɔ fɛn min b'a la jigituguba don kunta a sira yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba caman bɔra musokɔrɔba caman bɔra u ni ɲɛji kunta o tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye ka o mɛn o tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye parce que collectif sirako sofɔlɛra yɛrɛ la anw yɛrɛ ye bɔli dɔ kɛ terrain nɔfɛ o y'a sɔrɔ a jɔra ka waati jan kɛ a ka bɔli fɔlɔ min kɛra o kɔfɛ kunta cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni ɲɛji de bɔra k'olu yɛrɛ tun bolo ko ala ka wele bɛna s'u ma ka sɔrɔ u ɲɛ tɛna da kulu min kan. Ok ayiwa f'a to madame Sangare an bɛna ɲininkaliw kelen kɛ la terrain kɔni sen filɛ la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni maa min i muso sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye mɔgɔ wɛrɛ da muso i bɛ siran an y'a ye fanga tɛmɛlen kɔnɔ terrain tilala ka bɔ tan cogo in na ko k'a sen filɛ tuguni mais o kɔfɛ an ma kunkan wɛrɛ mɛn tilala ka na fɔ tuguni ko terrain kura dɔ commandé don Afrique du Sud cette fois-ci est-ce que an bɛ se k'a fɔ nin ye terrain sira an bɛna fɔ ko tare o. Bon Sidi ne bɛ min fɔ dɔrɔn o ye philosophe dɔ ka kuma kɛ la pratique est le seul critère de la vérité. Tiɲɛ critère kelen pe de bɛ tiɲɛ na o de ye k'a waleya donc o hukumu kɔnɔna la bon ne ka jate la n kun gananen don o ma se kaleli la n'i ye fugulan bɔ a bɛ dɔn mais k'a fɔ ko i bɛ ka wagati la kɛra donc parce que u terrain ka campagne wagati donc bɛɛ malien bɛɛ b'a seereya u taara munumunu kɛ ko terrain bɛna wuli ainsi de suite tigɛrɛ ni fɛnw fɔra a jɔra an ma fɛn mɛn bilen wa essayement in tɛ o laɲini ye fɛn kelen de ye parce que Sidi ni i bɛ kuma réseau la i bɛ kuma jabara la diɲɛ bɛɛ kulo b'i kan na donc i bɛ kuma de fɔ pour que jamana mara bɛ maa minnu bolo donc u bɛ se ka fɛnw kɛ fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ se ka u encourager u bɛ se ka baara kɛ baara min bɛ se ka jamanadenw munafa hukumu kɔnɔna la k'a fɔ essayement mun kɛra nɛgɛ la walima essayement mun kɛra nɛgɛ la ɲɛfɛ bon Sidi ne to o kɛ koba ye quoi o tɛ quoi essayement tɛ donc il faut que an malidenw mɔgɔ minnu bɛ Kayi sira kan parce que an yɛrɛ ye dɔ kɛ Kayi an san 4 kɛ Kayi an yɛrɛ ye voyage min n'an b'a kɛ Kayi o y'a sɔrɔ an bɛ IPRES la an ye a bɛɛ lajɛlen kɛ terrain kan mɔgɔ minnu bɛ Kayi kɔnɔ terrain mana wuli a bɛ kɛ Mali a bɛ Mali yɛrɛ ka économie rehausser kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi f'olu ka terrain wulilen de ye essayement tɛ dɛ ka terrain wulilen a kɛ sira kan kalo 1 kalo 2 san a banna sinon Sidi n'a fɔra essayement na jama ka bɔ télé ni fɛnw na Sidi ne ka jate la dɛ bon ni tout ça ça ne veut rien dire parce que mun nin kɛra ka tɛmɛ parce que et puis an bɛ min fana fɔ jamana marabagaw ye c'est à dire il faut que fɛn dɔ de bɛ yen u ko o bila jamanadenw hakili kɔnɔ o ye jumɛn ye il faut pas que Sidi il faut que ka a bila jamanadenw hakili kɔnɔ an bɛ baara la ninnu ye baarakɛlaw o fɛn tɛ o ni baarakɛla a bɛ ye donc ne kɔni ka jate la baara b'a yɛrɛ ne ka jate la essayement ça ne veut rien dire c'est insuffisant bon ne t'a considéré ne yɛrɛ fɛ essayement yɛrɛ kun médiatiser kun tɛ parce que munna min bɛ médiatiser terrain wulila bi terrain ko kɔni sigira sen kan bi fo ala mana min kɛ sa a banna parce que ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ ka tɛmɛ o de y'a to Sidi an ma hakili sigi ko ninnu fɛ ko an tɛ girin kow la koyi an tɛ girin an bɛ taa dɔɔnin de ka jateminɛ kow la mais essayement na k'a fɔ fan bɛɛ ministre ni fɛnw taara ka médiatiser ainsi de suite donc non o tɛ an bɔ an ja kan o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'a fɛnna n'a kɛra u y'u ka kɛta kɛ n'a kɛra u ka kɛta kɛ parce que a bɛ ka kɛ ni jamanadenw ka nafolo de ye
u fana nakun de don ministre i bɛ kɛ ministre de ka dilanni kɛ i bɛ kɛ président de ka dilanni kɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye nin sidi donc ni terrain in ko sigira sen kan a bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa bɛ sabati a bɛ kɛ sababu ye ka yɛrɛ économie bɛ rehausser mais fɛn min kɛra l'autre jour sidi o tɛ prévu ye k'a fɔ ko terrain wulila dɛ an tɛ technicien ye a bɛ minɛn san na minɛn man san an t'o dɔn an jamanadenw bɛ min dɔn dɔrɔn ka don terrain kɔnɔ terrain ka san an seyɔrɔ la o bɛ se ka kɛ cogo cogo ka kɛ o cogo la a kɛ t'o la Salamu ayiwa d'accord o b'a to an bɛna caman yɔrɔ a yɛrɛ Kayi région mɔgɔ ye kɛrɛfɛ kɔni a bɛ Kayikaw ni kan kosɛbɛ ayiwa an kɔni y'a ye a fɔra ko locomotive kura dɔw commandé ka bɔ Irisi jamana kan mais olu ma se yan donc ninnu kɔni sen filɛ la fɔlɔ mais est ce que e yɛrɛ bolo an bɛ waati min na sisan ninnu terrain ninnu bɛna se ka mago ɲɛ i n'a fɔ a tun bɛ ka mago ɲɛ 80 kɔnɔna na cogo min na an dun diɲɛ évoluera et puis mansimafɛn kuraw de bɛ yen nɔ hali taabolo kuraw de bɛ yen mɔgɔw sen telera fɛnɛ terrain modèle kuraw bɛ yen est ce que ni kɔrɔlen ninnu bɛna se ka laɲiniw sabati kosɛbɛ ninnu filɛ tantɔ u ka laɲini u ka sabati n'u kana sabati a bɛ dépend gouvernement transition ɲɛmɔgɔ ka engagement na halisa ka relance k'a soutenir parce que baarakɛlaw k'a ta Ibrahim Mayiga ni o ye société patrimoine ferroviaire directeur ye fo ka taa se Aka Diallo ninnu minnu bɛ atelier centre de Korofina olu y'u se kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni a ye dara na an bɛ se ka kabako lamaga u ye machine na wuli ka jɔ u sen kan compétence malien n y'a fɔ ka d'a kan mais pour que u kana jɔ échange ko de don dɛ ne ka Jakarta bɛ n bolo ni ne ye n to a boli la n tɛ entretien k'a la a mɛna a jara a bɛ jɔ dɛ mansimafɛn fɛnɛ bɛ ten cogo de la ni État tora k'u soutenir pièces de rechange sanni na État ka u soutenir en tout cas relance yɛrɛ dɛmɛli la i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ wuli parce que minnu commandera terrain fɛnɛ tɛ o fɛn ye k'a fɔ ko i bɛ mobili commander kalo kelen kalo fila a b'i fɛ yen nɔ terrain t'o fɛn o terrain volume ka bon ma et puis i b'a ye k'a fɔ ko anw ka trafic ko la anw bɛ retard la dɔɔni parce que hali an ka aram dimension a tɛ dimension normal kɔnɔna la tuguni donc minnu bɛ commander sisan il faudrait que olu ka se ka adapter anw ka sira kɛcogo la ou bien anw ka sira kɛcogo ka adapter machine kura minnu bɛ yen nɔ terrain kura minnu bɛ yen nɔ sisan donc o baaraw bɛ ka se ka kɛ mais san'o ka kɛ au moins ni minɛ i k'a bila i da o ka fisa n'i da langolo ye terrain ka nin wulili min filɛ nin ye c'est vrai que i n'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin na parce que j'ai longtemps été critiqué à l'endroit de la transition mais nin kelennin na ils n'ont même pas voulu à ce que a ka médiatiser mais médiatiser nana ni a yɛrɛ parce que dès le moment où communiqué bɛ kɛ k'a fɔ ko essai kan ka kɛ nin don communiqué ye wajibi ye parce que san caman mɔgɔw tɛ ka terrain bolitɔ ye sisan fɔlɔ terrain bɛ boli a tan fila waati min na n'i sɔrɔla arayi ma bolimafɛn na i b'i ralenti parce que i b'a dɔn k'i sera arayi ma terrain bɛ se ka tɛmɛ a tout moment bon ni mɔgɔ fɔnɔ o lamɛnli ma il faut qu'il y ait un communiqué mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko terrain kun jɔra a mɛnna mais activité bɛ ka commencer ka daminɛ donc nin don yɛrɛ a kan ka tɛmɛ nin trajet fɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ communiqué kuma mɛn hali n'u bɛ ka u ka taama sen n'u ye arayi ye u b'u sen suma k'a fɔ ko a fɔra essai dɔ kun kan ka kɛ terrain bɛ se ka tɛmɛ a tout moment donc o bɛɛ bɛ se ka fɛn caman gɛlɛya caman kunbɛn mais i b'a ye k'a fɔ ko a kuma fɛnɛ fɔra mɔgɔw bɛ fɛ ka taa radiyo ɲɛla n'a sɔrɔ ne tiɲɛ don donc o fɛnɛ kunnafonidila ka baara ye ka taa i ɲɛ da kan k'a kibaruya ɲini k'a lase bɛɛ lajɛlen ma sinon 2205 2207 olu dilanna mais X1 X2 n'o o ye machine engine ye olu fɛnɛ bɛ yen nɔ olu fɛnɛ baaraw fɛnɛ kan ka daminɛ olu baaraw fɛnɛ kan ka daminɛ c'est pourquoi n y'a fɔ n ko État jɔyɔrɔ b'a la État ye caman kɛ kosɛbɛ transition ɲɛmɔgɔw u ye caman kɛ mais mɔgɔ min bɛ foni na kosɛbɛ Kunta ça il faut le dire à César ce qui appartient à César à Dieu ce qui appartient à Dieu i bɛ ka fanga fɛnɛ bɛ foni kɔnɔna la parce que i bɛ ka fanga de kɔnɔna la plan d'urgence n'o taara wolo nin na o élaboré la i bɛ ka fanga de kɔnɔna la o y'a sɔrɔ Ibrahima Ly ale de ye ministre des transports ye et c'était un ministre vraiment compétent très engagé pour la relance du trafic ferroviaire donc u tɛ yen bi an yɛrɛ i bɛ ka fanga critiquer an y'a kɛlɛ mais min fɛnɛ ɲana fo k'o fɛnɛ fɔ a baara daminɛra olu tile la l'état est une continuité ala nana a daminɛw waleya nin transition kɔnɔna la an bɛ i bɛ ka fanga fo o la an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fo u ka o continuité la et k'u encourager halisa u ka nin baara in u ka encourager jusqu'à présent. D'accord. Ayiwa Madame Sangare ko ni mɔgɔ y'i bin kun dɔn a bɛ kɛ sababu ye i b'i kisi i binni wɛrɛ ma terrain kɔni an y'a ye a kɔni kun jɔra parce que kuma caman b'a jukɔrɔla na ayiwa a bɛ fɛ ka wuli sisan cette fois-ci n'a bɛna wuli an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ surtout a kun fɔra terrain kun bɛ bolila ten de a bɛ ka kɛ boli gansan ye ten mais nafolo kun tɛ ka sɔrɔ ala ni ka kɛ sababu caman ye yuruguyurugu siraw b'a la ale ni caman bɛ voyager wari tɛ sara ale n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'an bɛna a kura daminɛ e yɛrɛ bolo an kan ka labɛnw jumɛn saba wasiri an ka sɔn ma n balimakɛ bɛ kuma kelen fɔ n bɛ fɛ ka dɔ fɔ o yɔrɔ la o jumɛn a ye médiatisation ko min fɔ ne b'a fɔ ko non médiatisation a dabɔra a kama parce que n balimamuso en tant que ministre de transport n'o ye Madinɛ Tarawele i y'a faamu n'o ye Dayiru furumuso ye ale kun bɛ kɛnɛ kan ministre bɛ taa yɔrɔ min na
ai kon bado ministre kon manata média kon délégation c'est fait exprès OK c'est fait exprès mais communication no mais mi fo ne ko ngoni kara kateme ya fuma ni kara kateme donc ni ntambo anjaka parce que il faut que si de amne kuna funde bawi ça fait il faut que anga joro do tete o joro jume ni ntayira ka foko trembe wuli ni ntayira ka wulla mi ba yira ou ka a contraire irana au koro dans 1 ou 2 mois terenga boli na ma boli donc maintenant mi ngare be ka wote an sanga wakati abekele parce que ame faka amba miri be kan kede ka ira ka ku be barala donc o ikele yemi fo terrain jora folo kumina kun donné do parce que o te terrain donné o malire entreprise privée bay a peut-être jodor la de parce que la mauvaise gestion a gérer choco de main parce que wakati mina an rebe ta terrain na kay siri yayi ka fo terrain konna ibe duga ba kamanta ye duga to duga te dorere c'est à dire mo munu ye terrain bolawi mo munu be no buka terrain boli ani mo munu be terrain barawla bela dilembi ika mo de lado no asoro ika nga wa fla sara ibe wakele no lu ba abliku ite pieta maintenant ni dona contrôle mo munu nga contrôle ke no lu wala gérer la yaro contrôle man no boni contrôle ma na digna lo ba fo akwa digi na digna contrôle be ka soro ata kono donc adana kate terrain be takasi fo ti soro fin rep me soro mina doni o de marchandise sono marchandise ka wa passager fouille donc oui ni a relancer kara pour que aka jiri anga tien fode aka jiri il faut que aka gérer kani parce que alni état yi seke kanani mineni fembe il faut que entreprise ka are balo de ka jona are abe jona are chogodi il faut la bonne gestion mo munum be bla nyemo yala ani mo munum be ani passager ani fane a mécanicien donc u bara de nga baraka kani no kara terrain be se ka yere sara bo terrain koni mana sigi senga abike sababu jamana économie be fin kanye très bien donc meka mi forni ala ke ni relancer kara donc ni munu janto ni fin nuna abike sababu kayere économie be réussir o économie na réussir mali économie fane nyeta be sabati mais ka fo ka bolla don tuguni ka fo u tara munu kara kai kana ube ka munu gane kala kana d'accord o te feira ana donc ama sigi ku o kara ibe ka wakati la fo be kontana ay mo permettre fo mo tara mo wi campagne kai o yekelen fene logement social fene be ere ba kalama parce que il faut malin enseignant quoi enseignant propagande ni communication la maintenant ibe ka wakati logement social clé dira ka clé di o asro bank magasin parce que autre campagne sur là donc maintenant on me faut min faudron il faut que jamana bara de do donc ni femi terrain ko femi terrain wula sidi so so to lawo na wulila mo be do akono kalo kilinte kalo fla de kolo sa bada do donc en tant que journaliste on amba fo ministre munye transport ma ani jamana marabe mamun mbolo donc terrain koni ama wuli folo de en tant que ni voyage madame no la ni te fo ira ana absaka ke siri plan beke absaka ke u terrain u ba kodo ski senga adan clic ou clic flatter et temoka mais pour que akake sebe re faka blasraka aywa d'accord c'est même pas ira oronna d'accord train voyageur ani train marchandise parce que ko train voyageur no d'abord o ka social ira de quoi normalement il ma d'abord tono nyini re kama mais au moins na be boli fene moko ka bieta bie war mun beta ama d'abord tono nyinga ma c'est vrai mais faut que bie war fene ka se ka entretien ke ka se ka caribbean fene assurer ay duga ko kuma fo tono ma bo ali amre chemino de wati nan dem sanama do ni fa chemino de chemino muso fɛn dɔ bɛ taa ko permis donc permis bɛ u la voyager dem tarifu kun bɛ a la waati la fo na kɛ fu yɛrɛ mais bɛ k'a fɔ ko yurugurugu nana jɔyɔrɔ sɔrɔ ko bɛɛ la ko bɛɛ dama tɛmɛna hali mɔgɔ min tɛ cheminot masuma mɔgɔ ye i b'a ye permis bɛ ta ka d'olu bɛɛ ma k'a bɔ o bɛɛ la hali minnu ka baara bɛn n'o lakana ma tɛrɛnkɔnɔna la n terilakaw n jɛɲɔgɔn polisiw a tɛ taa k'u to donc bɛɛ nana don dugata la à tel point que a tun bɛ kɛ ne yɛrɛ ɲɛna à tel point que mɔgɔ kelen ka duga mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 20 ta ka don terrain kɔnɔ a mɔgɔ 20 bɛɛ bɛ 600 800 1000 saralen donc u bɛ don ka taa u sigi fɛn na donc arajo sira fɛ u bɛ jigin mais a wari bɛ taa ale dufa la mais b'a ko marchandise
o de bɛ entreprise da balo parce que o de bɛ minɛnw ta jamana ni jamana o de bɛ minɛnw ta Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ hali port minɛnw ni ala an ka minɛnw sɔngɔ bɛ nɔgɔya n'a bɛna terrain fɛ a sɔngɔ bɛ nɔgɔya parce que mobili fɛ il y a tellement de contraintes mais terrain na il y a la sécurité la fiabilité donc minɛnw bɛna terrain fɛ a bɛ minɛnw sɔngɔ nɔgɔya a bɛ économie la wa a ka ɲi jamana yɛrɛ ma hali insécurité min bɛ an ka sira ninnu fɛ a bɛ dɔ b'a la a bɛ kɛ sababu ye hali an ka goudron ninnu yɛrɛ bɛ si caman sɔrɔ parce que influence b'u kan kojugu gros porteurs bɛ goudron ninnu kan kojugu bon ni terrain nana sisan a bɛ kɛ sababu ye c'est à dire a nafa tɛ fɔ k'a ban c'est la distraction aussi voilà et puis social yɛrɛ fɛnɛ la ka terrain voisinier ka min fɛnɛ sinsin i b'a ye k'a fɔ a bɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn na parce que terrain voisinier sababu la furu caman sɔrɔla sira in fɛ dɛ mɔgɔ dɔw y'u to Bamakɔ ka muso furu hali Togoto ninnu kɔnɔna la dɔw y'u to Kayi ka muso furu Jamu Mayina ninnu kɔnɔna la bon i b'a ye k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya teriya sira baaraɲɔgɔnya sira olu caman sɔrɔla a sira in fɛ minnu taara wolo fɛnbaw la fo mɔgɔw ye ɲɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ donc a nafa tɛ fɔ ka ban quoi économiquement a bɛ a sira ninnu bɛɛ la balo parce que goudron tɛ a sira ninnu caman ni ɲɔgɔn cɛ donc terrain bɛ kɛ sababu bɛ na ka ninnu bɛɛ close ɲɔgɔn na u bɛɛ b'u ka sɛnɛw kɛ walima u b'u ka kurun ni fɛnw caman dilan ka taa n'a ye gare la de wa a bɛ sa hali ka thé wuli ka taa n'a ye gare la k'a feere mɔgɔw bɛ a bɛ économie yɛrɛ économie sa la quoi a nafa tɛ fɔ ka ban voilà maintenant pour que directement a ka kɛ fɛn ye comme déjà yɛrɛ y'a ye aw sɛgɛnna kosɛbɛ a jɔlen pour que a ka fɛn ye sisan fɛn bɛna kɛ fɛn sabatilen faut que i bɛ min fɔ social don c'est vrai mais faut que tɔnɔ dɔ fɛn ka se ka sɔrɔ a la ni tɔnɔ in tɛ ka se ka sɔrɔ a bɛ kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn na a bɛ segin tuguni an y'a ye hali avion so min tun b'an bolo compagnie aérienne min bɛ Mali bolo a binna ten cogo kelen cette fois-ci qu'est-ce qu'il faut faire aw yɛrɛ ka proposition jumɛn il faut corriger les erreurs du passé les erreurs du passé c'est quoi dugako in ka fu sira la c'est à dire maa si kana don terrain kɔnɔna la ni biye t'i bolo hali n'i bɛ baara kɛ chemin de fer la hali e yɛrɛ ni e bɛ don a kɔnɔna la e ka demi tarifu sara mais ni i ka denbaya hali i yɛrɛ woloden i yɛrɛ furumuso n'a bɛ don a kɔnɔ a ka bien normal ta parce que c'est de là que tout commence quoi dès le moment où i b'a bɔ baarakɛla la ko baarakɛla ma sumamɔ dɔ k'i bɛ avantage dɔ k'o le dɔrɔn bɛɛ b'i profiter o fɛ quoi parce que a bɛna dɔ yira k'a fɔ ko a bɛna a kɔrɔkɛ den dɔ yira ko y'a den a dun den don mais est ce que ale ka kan sariya la voirie la donc tout commence par ça État k'a jɔ a jɔyɔrɔ fɛnɛ parce que nin ye minnu bɛ terrain sira arrêt kɔnɔna la wagon kɔnɔna la minnu b'u ka yuruguyurugu kɛ mais minnu sigilen bɛ bureau kɔnɔna la n'olu fɛnɛ ma kɔlɔsi n'i y'a recette fara ɲɔgɔn kan a d'olu fɛnɛ ma olu fɛnɛ bɛ se ka carré fara n'a ye donc il faut que je pense que arrêt sirala mɔgɔw ye fɛn caman faamuya et nous au niveau du collectif Sauvons les rails ça c'est pas le journaliste qui parle mais c'est le collectif Sauvons les rails qui anw ka fɛn bɛ kɛ sensibilisation de parce que a ye nin san damadɔ min kɛ jɔlen san naani min kɛ jɔlen population ye fɛn caman faamuya n yɛrɛ y'a f'i ɲɛna n ye trajet caman kɛ k'a ta Bamakɔ fo Kayi an jɔra a dugu bɛɛ la kelen kelen n ye expression ye sur le visage j'ai senti que train fɛn dɔ b'u jɛ hali n'u tɛ voyager la hali n'u b'a mankan mɛn ça leur fait du bien ça nous fait du bien mɔgɔ fɛn bɛ arrêt sira fɛ ça fait du bien de l'entendre c'est la distraction voilà donc je pense que u caman y'a faamu caman bɛ na ye maintenant k'a fɔ ko train janyati bɛ an ye kunta yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ train ko kuma chaque fois ni n b'a kuma kɛ n t'a fɔ k'a ban ne man da don kuma la kunta dugu bɛ arrêt sira in fɛ hali ala ma taa dispensaire tɛ yen nɔ ni mɔgɔw ka bana compliqué la k'a ye dugu dɔnnibaga furakɛli ta domaine na n'a y'o ka compétence dan u b'a don terrain kɔnɔ ka taa n'a ye Kayi soit ka na n'a ye Bamakɔ i b'a ye k'a fɔ ko terrain san naani kɛ jɔlen kunta maa min sara parce que faute d'évacuation du moins d'évacuation san naani a y'o de kɛ jɔlen voilà parce que 2018 u y'a essayé k'u b'a lawuli a ma se ka wuli a wuli a ye kalo fila de kɛ bolo la bon o voyage la an yɛrɛ tun b'o voyage la et o y'a sɔrɔ Baba Moulaye de tun bɛ yen nɔ Baba Moulaye ka cabine kɔnɔna la a y'an saba reçoit ne Issa Jawara Kamara a y'an reçoit a ye layidu caman fɔ an ye o kɔfɛ an y'a ka photo sur Afrique a bɛ machine kɛrɛfɛ a bɛ ka photo ta bon i m'a ye depuis n bɛ ka kuma i m'a ye l'actuel ministre de transport i m'a ye maa tɔgɔ fɔ n ka kuma la pas parce que k'a tɛ baara mais parce que bon en réalité ne m'a ye à l'œuvre mais i m'a ye Li t'a tɔgɔ ma Ibrahima Li ministre transport min bɛ IBK tile la n y'ale t'a tɔgɔ mais alors qu'à l'époque j'étais forcément opposé au régime IBK mais ministre tun b'a kɔnɔ minnu tun bɛ baara kɛ plan de relation sɔrɔla o waati de la Baba Moulaye i ye mɔgɔw tromper ça il faut le dire il faut le reconnaître Ibrahima Li nana ka na baara kɛ ka se ka plan d'urgence k'a proposer a ma se ka wuli a tile la an filɛ k'a ye bi bon ministre min bɛ yen nɔ actuellement plan d'urgence baara bɛ ka relancer a ka continuer maintenant an bɛna ale fana observer au delà maintenant d'accord ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ waati bɛ an nɔfɛ ka ban an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ terrain ko in ala ka kɛ sabati fɛn ye parce que transport domaine na fɛn bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don avion n'a jɔyɔrɔ bɛ yen terrain n'a jɔyɔrɔ bɛ yen bateau n'a jɔyɔrɔ bɛ yen mobili yɛrɛ n'a jɔyɔrɔ bɛ yen terrain ko in ala ka kɛ sabati fɛn ye n'a kɛra sabati fɛn a ka kɛ badabada ye badabada a kana kɛ kalo fila k'a jɔ ye d'accord o b'a to an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ madame Sangare an y'a ye kɔni juillet 2022 an ye san fila sɔrɔ M5 RFP mouvement min kun wulila n'a kɛra sababu ye ni IBK ka fanga yɛrɛ dafirila senfɛ fagalibaw kɛra le 10 le 11 ale ni le 12 ayiwa a commémoration kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Mamadu Diko ye a essayé ka kuranɛ kalan kɛ ka duwawu kɛ ale ni ka point de presse kɛ d'abord an b'a daminɛ fɔlɔ a situation comme e ye kunnafonidila ye
enquête yɛrɛ bɛ da jumɛn na parce que an kun y'a ye forçati ɲɛmɔgɔ minɛ na polisi ɲɛmɔgɔ minɛ na fo ka n'a bila bila ma kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ e bɛ ko jumɛn kalama a ko la. Bon yani n ka se o ma n bɛ ye cɛba min tɔgɔ n'o ye Mamadou Diko ye n b'a dɔn depuis bi côté mais n y'a découvrir en 2006 bon 2006 n y'a découvert kɛ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ sinon n b'a dɔn depuis kuma jan mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn mɔgɔ min don jamana kɔnɔna la ni mɔgɔ sugu bɛ jamana kɔnɔ c'est une chance à saisir à ne pas rater opportunité don maintenant mun an b'o fɔ Sidi parce que n'i ye nin fɛn min kelen filɛ nin ye mouvement min kelen filɛ nin ye ka na ni yɛlɛma ye Mamadou Diko a ye jɔyɔrɔba k'a la a ye fɛn kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ni changement nana et puis encore n bɛ min fɔ fɛnɛ a ka atout principal ye min ye min ye ne content kosɛbɛ mɔgɔ min don mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ min don parce que Sidi n'i ye ɲɛmɔgɔ ye il faut que an ka ɲɛmɔgɔ k'o de faamu f'i ka critiquer de a ka f'i ma k'i critiquer o de kɛ mɔgɔ dafalen tɛ o bon n'i bɛ critiquer i bɛ jɛn n'a ye o koba de an ka tɛmɛ bon Sidi n bɛ min f'i ye fɛn min kɛra fagali min kɛra o Sidi tiɲɛ yɛrɛ la n y'o kuma kelen de f'i ye parce que moi j'ai dit que transition an b'u dɛmɛ mais an ka dɛmɛ o bɛ kɛ i n'a fɔ silamɛya Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye dɛmɛ fɔ dɛmɛ cogo min na an bɛ dɛmɛ kɛ ten de a ko i balima silamɛ n'a bɛ tiɲɛ kan i b'a dɛmɛ tiɲɛ kan ko n'a bɛ fili la i b'a dɛmɛ fili kan sababu ɲini ko k'i b'a dɛmɛ fili kan cogo di n'a bɛ nkalon kan i b'a dɛmɛ cogo di i b'a dɛmɛ ka bɔ nkalon na n'a bɛ sira jugu i b'a dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ donc o de la n'i y'o fɔ bi mɔgɔw t'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i t'a fɛ k'i ye fasodenjugu i bɛ ka critiquer o tɛ an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la enquête Sidi foyi an ma taa yɔrɔ si an ma bouger pas ma kɛ parce que mun na la constitution du Mali est très claire. La constitution du Mali dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par une juridiction compétente. Oui. Maintenant, comme mɔgɔ bɛ yen ni i nɔmilen don ko la i nɔ tɛ fɔlɔ fo kiiri de i ka kiiri ka tigɛ kiiri latigɛ la sogo dɔɔni fɛ n'o ma k'i nɔ tɛ donc o kɔrɔ depuis ko in kɛra fo bi maa si tɛ yen maa min condamné la a ko la o or Sidi nin ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ c'est très simple ni enquête ka nɔgɔn jugement ka nɔgɔn. Pɛn misiri kun y'o fɔ ka kɔrɔ bi bi na ale bɛ fanga la a tɛ ka nɔgɔn. Mɛ k'o de f'i ye m'o de ɲɛ f'i ye yan parce que jamana ko kɛra min wagati min na olu yɛrɛ ni i ye kumana min na M5 RFP bɛ yen Mokhtar Wane ale tun ye premier ministre ye M5 a été très clair Choguel tun bɛ a porte-parole Choguel ko a ma dogo dɛ a ko parmi les 10 commandements u ye ɲinifɛn minnu ɲini Mokhtar Wane fɛ en ce moment Bandaw était président ko il faut que justice ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u fana le 9 le 10 le 11 u ka justice kɛ Sidi o de kuma fɔ wa nka jamana mara nana di olu ma sa premier ministre duru u ma mais a bɛ cogo di bi foyi ma kɛ fɔlɔ donc ni ko k'a ka nɔgɔn misalila Sidi fagali minnu kɛra Diko ka yɔrɔ la a bɛɛ ko dɔnnen don c'est très simple unité n bɛ ka min f'i ye n k'a ka nɔgɔn mun na parce que a ma kɛ mɔgɔ kɔ mobili min nana mobili yelen don vidéo bɛ yen et tout est clair et puis encore fɛn min kɛra boulevard de l'indépendance la caméra cachée bɛ yɔrɔ bɛɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la waati min na meeting tun bɛ kɛ an tun bɛ taa couverture la caméra cachée bɛ fan bɛɛ ORTM fana bɛ ten bɛɛ yelen don donc maintenant et puis encore pour que ordre ka kɛ armée jamana sariya kɔnɔ marifa tɛ ci ten finitigi ordre de bɛ di o c'est très hiérarchisé donc ni pour que enquête ka kɛ c'est pas compliqué forçatif a fonctionnement dɔnnen don tiɲɛ tɛ yan a bɛ kɛ cogo min na o don baara ka kɛ cogo min na o tout est clair donc maintenant ni enquête bɛ fɛ ka kɛ k'a dɔn k'a ɲɛdɔn o ka nɔgɔn mais mun de bɛ k'a mɛn sira la Sidi n bɛ ka min f'i ye biɲɛ kelen ne sen dalen biɲɛ kelen kan ye cogo t'o la donc n bɛ fɛ ka min fɔ Sidi enquête fagali minnu kɛra juste là où je vous parle nin transition ye fɛn kelen pe min an b'a ɲini u fɛ transition ye fɛn kelen pe min an b'a ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement o de ye ka fɛɛrɛ dabali tigɛ fagali minnu kɛra ani banani minnu ani tiɲɛni fagali dɔrɔn tɛ dɛ tiɲɛni minnu kɛra les cas fagali minnu kɛra banani minnu kɛra u ka fɛɛrɛ kɛ ka jugement kɛ parce que adamaden ni de tora la yani transition ayiwa d'accord Thiam ayiwa M5 RFP kati hakili la i bɛ ko caman kalama o ko la ayiwa maa minnu sara nin y'a san 2 ye ayiwa enquête ko ye mun de bɛ ka ko balan dɛ ayiwa Sidi sani ka don kuma la o la n bɛ fɔlɔ ka dugawu dɔn kɛ ka tasi bila ye ka ɲɛsin maa minnu ni binna 10 11 12 juillet 2020 ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ sumaya yarabi u ye kɛlɛ min kɛ ala k'a dɔw ye kiyama jɔ don parce que a kɛra kunnaja ye a don bali bɛnna olu de ma
a bɛnna n'olu de ka ala ka wele se l'olu ma sinon an bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a la parce que a kɛra le 10 mais dans la nuit du 9 au 10 sira sira tigɛla an bolo Kati depuis le 9 an ye sira tigɛ kɛ Kati donc activité u déroulé la Bamakɔ nin cogo la mais Sidi depuis coup kɛra ka dɔgɔkun kelen ka dɔgɔkun fila kɛ ne commencera k'a ye k'a fɔ ko kiriku tɛna ye nin na parce que c'était à chaud fanga yɛlɛma kɛra a tun kan ka daminɛ fɛn fɔlɔ min na dɛ o ye quoi parce que marifa cira mɔgɔw la dɛ mɔgɔw bololankolon marifa cir'u la k'u faga wa unité min y'a kɛ a unité identifiera tout est clair a ɲɛmɔgɔw dɔnnen don mais i b'a dɔn fanga traki kɛra dɔrɔn mɔgɔw nana ka na a kɛra diversion façon dɔ ye kan mɔgɔw bɛ ka focaliser yɔrɔ dɔ kan alors que la vraie action se passait ailleurs donc u b'u détourner ka bɔ réalité yɛrɛ la bon maa minnu kɔni sara tancogo la i b'a ye halisa a dossier bɛ ka traîner chaque fois mɔgɔ min bɛ premier ministre la bi docteur Sogɛl Kokala Mayiga ni M5 RFP ni ale comité stratégique président kɔrɔ don k'a to M5 na halisa o sama privatisation mo tarwan be no a tɛ kuma k'a ban n'a ma 10 11 12 juillet fɔ a ka kuma o kuma a ba kɔnɔna la mais fanga nana ta ka da yɛrɛ ma a kuma tɛ mɛn la tuguni parce que kɔrɔ ye yɔrɔ dɔ fɔ par exemple c'est clair ni i ko mɔgɔ min ye fagali kɛ k'i b'olu nɔ minɛ mɔgɔ minnu fana tiɲɛni olu fana nɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko ça devient très compliqué jamana kɔnɔna la bon a façon na à défaut de rendre la justice par rapport à ça il faut que conférence internationale façon dɔ ka kɛ ka se ka bɛɛ ka se ka yafa parce que ne b'a fɔ a bɛɛ kɛra pour la bonne cause quoi a bɛɛ kɛra jama fagali minnu kɛra o tiɲɛni minnu kɛra o ne b'a fɔ a bɛɛ kɛra jamana ko kɔnɔna la quoi Mali ko de y'an se nin bɛɛ ma a ka ɲi a man ɲi quelque part an bɛ bɔ o kɔnɔna la mais an b'a fɔ a bɛɛ kɛra Mali ko kɔnɔna la donc n'a ma yana se ka kiiri kɛ maintenant a ye conférence dɔ kɛ au moins mɔgɔw ka bɔ mɔgɔw ka jɔ u jalaki kɔrɔ mɔgɔw ka yafa deli ka kɛra cogo min na o ɲɔgɔnna wa i n'a fɔ Sanogo ka kɛ cogo min na Sanogo ka kan mais ils ont travaillé à sauver un individu mais alors que nin cas là il s'agit de travailler à sauver le pays Sanogo ta kun ye Sanogo dɔrɔn de baara bɛɛ kɛra ka Sanogo dɔrɔn de épargner mais maintenant il est question d'épargner le Mali sur l'Afrique olu ka apartheid ni fɛn ninnu na tiɲɛni min kɛra mais c'est pas petit mais i b'a ko o fɛn na conférence justice vérité et réconciliation mais il y a des policiers blancs ils sont venus ils ont reproduit ce qu'ils faisaient au noir u nana ka nɔriw lasigi n'an y'u minɛ an b'u torturer tantôt n'an b'u faga an b'u faga tancogo la u y'o fɔ jama la bɛɛ ɲɛna f'u bɛ kasi ka tila ka yafa deli bon victime bɛ kasi la bourreau bɛ kasi la mais bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma on peut faire ce genre de choses sinon nin ko la kunta u bɛ se ka mɔgɔw de minɛ ka fɛn n'an taara ni o sira ye est ce que o tɛna mɔgɔ wɛrɛ bila ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ toujours non i b'a dɔn min don n'an taara ni o sira ye yafa bɛ kɛ mɔgɔw bɛ fɛn quoi parce que nin kiiri tɛ se ka ɲɛdɔn parce que mɔgɔ minnu ye fanga daraki est ce que mɔgɔ y'a liste complet sɔrɔ mɔgɔ surasi 5 de bɛ ka fɔ mais surasi 5 Mali mun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ se ka nin initiative ta o liste complet maa ma sɔrɔ a tɛgɛ la fɔlɔ 10 11 12 juillet Forsati y'a kɛ n ko ɲɛmɔgɔ bɛ Forsati la o ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ jumɛn a ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ yen nɔ mais maa ma deli k'olu tɔgɔ mɛn o kulo la fɔlɔ an bɛ caman dɔn a ɲɛmɔgɔw la o d'accord Sidi bon ale n balimakɛ min fɔ non a ka o kuma o sari an k'o kuma bila quoi o kuma kana ta parce que non an k'o kuma bila parce que Musa ka wagati la révolution na 91 mɔgɔ minnu bɛ yen qui a donné l'ordre de tirer justement kɛra il y a eu des condamnations o kɛra Musa ka wagati la o donc maintenant fagali yafa tɛ mɔgɔ bolo hali silamɛya sariya la n'i ye mɔgɔ ka mɔgɔ faga yamaruya tɛ mɔgɔ bolo ka yafa deli mɔgɔ fɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ a tiɲɛtabagaw de bɛ se k'a fɔ u yafara tiɲɛtabaga kelen tɛ f'a tiɲɛtabaga bɛɛ n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ den ye den 10 de ni den 9 ko k'u yafara ni kelen ko k'a ma yafa kiiri bɛ kɛ donc n bɛ ka nin t'o ye o nin ye fɛn min ye ni an taara o sira fɛ n'a fɔra yafa kɛ dɔ ma mɔgɔ minnu fana ye jamana nafolo ɲagamin du n'a fɔra o fana bɛ se ka kɛ bila u minɛ kɔnɔ n bɛ ka min fɛ kiiri de bɛ kɛ a kiiri kɛli ka nɔgɔn premier ministre min tun bɛ k'a fɔ ko ka kiiri kɛ nin y'a fɔ cogo min na ale tun bɛ ka wagati min na Mokhtar Wane bɛ yen et puis encore u ka di commandement na tun b'a la donc o nana fanga la ale de bɛ kiiri kɛ parce que a bɛ k'a fɔ transition ka u kan ka minnu kɛ u ka plan d'action bɛ yen u b'o de objectif atteint donc olu de bɛ kiiri kɛ maa minnu ye min kɛ k'o fɔ o la ni kiiri kɛra sisan e ye min fɔ sisan grâce ni fɛnw bɛ yen parce que même ni kiiri kɛra k'a fɔ condamné à mort grâce présidentielle ni fɛnw bɛ yen mais fo kiiri de ka kɛ o kiiri kɛli fana ka nɔgɔn ni kiiri bɛ kɛ fana a tɛ kɛ kiiri fangalima ye dɛ Sidi mɔgɔ minnu ye ordre di mɔgɔ minnu ye jamana ka yɔrɔw tiɲɛ mɔgɔ minnu banana
mɔgɔ minnu ye marifa ci mɔgɔ minnu ye ordre di ka marifa ci ani jamana ka local minnu tiɲɛna n'o ye ORTM ninnu ani assemblée ninnu mɔgɔ minnu ye yamaruya da ka a bɛɛ de siri donc maintenant mais n'o o kɛra a bɛ ɲɛ mais n'o ma kɛ n y'a fɔ cogo min na hadamaden nin bɔra fɛn min na transition ka baara fɔlɔ ka kɛ fɛn min ye n'u ye kɛlɛ kɛ yan'u kana M5 ye kɛlɛ kɛ yan'a kana o kɛlɛ de kɛra dɛ k'a yira Mukutari Wane na ko il faut k'a ka kiiri de kɛ tiɲɛ tɛ yan Mukutari Wane ni bandaw bon i komi olu bɛ gouvernement na sisan an b'a ɲini u fɛ u ka kiiri kɛ yanni 2 ans in ka ban o la n'o kɛra jamanadenw hakili mais ni kiiri ma kɛ fɛn fɛn mana kɛ Sidi fɛn mana kɛ ni kiiri ma kɛ ok d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ waati b'a nɔfɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na vérité justice ainsi de réconciliation bɛ kɔfɛ donc o b'a to point de presse in senfɛ commémoration senfɛ Mamu Dicko ka kuma an bɛna dakuruɲɛ kelen d'i ma i ka hakili jagabɔ kɛ o fɛnɛ sanfɛ parce que a ye fɔ soulèvement kɛra ensuite parachèvement nana rectification kɛra après a ko redressement sisan qu'est-ce qu'il veut dire par là e yɛrɛ bolo y'a faamu cogo di vous savez Sidi ne cɛkɔrɔba in kuma na a ka girin quoi sage ka kuma de don a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban n'a fɔra ko redressement tɛ kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a fɔ ka kuma la maliden cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛɛ de kan ka tigɛ kɛ kelen maa si man ka to kɔ hali Sidi m'o de fɔ n ka émission na k'a yira jamana mara bɛ maa minnu bolo bi n'o ye colonel Asimi Goyita Sogɛli Kokala Mayiga fo ka taa bila élection tɔw la n'o ye Malick Diaw ninnu ye Sɔrɔsi Sɛduru ninnu u kan ka fɛɛrɛ dabali tigɛ mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ de bɛ jamana in kɔnɔ que ça soit M5 élément mɔgɔ minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu ye jamana mara yanni bi cɛ IBK ka wagati la olu mɔgɔ minnu bɛ yen est-ce que n faamu n'u kɛlen don ka kule bi n b'a dɔn ko regroupement pour une transition apaisée wa mun de donc olu minnu bɛ yen parti kɔrɔ minnu bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ a leader ku mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Sidi an ka jɛ jamana in bɛ taa cogo min na an ka kɛ ten parce que n'o ma kɛ Sidi a tɛ nɔgɔya dɛ parce que jamana tɛ joli tɛ kɛ jamanaden kelen kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ baara cogo na baara tɛ n'a fɔra ko fangakɔrɔ mɔgɔ ou bien politique mɔgɔ Sidi dès le moment i kɔni ye jamana mara i ye politique mɔgɔ ye bon mɔgɔ min bɛ provisoire la bi ale ye parti dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Sogɛli politique mɔgɔ don bon ko mɔgɔ minnu ye fanga mara ka tɛmɛ ko olu mɔgɔ kana yɛlɛ non ni gouvernement na yan mɔgɔ dɔw b'a la premier ministre yɛrɛ ye IBK ka fɛn kɛ ka tɛmɛ donc hali mɔgɔ minnu bɛ finitigiya la bi u bɛ commandement kɛ ka tɛmɛ IBK ka waati la donc an kana t'o fɛ Dicko ka kuma laɲini ye min ye an k'an fanga kɛ kelen an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ anw de bɛ fɔlɔ anw de bɛ bala an k'an fara ɲɔgɔn kan pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an ka hakili kɛ kelen an ka bɛn kelen kan donc fɔɲɔgɔn ka dabila o tɛ ɲɛ fo critique ka o tɛ ɲɛ fo an ka ɲɔgɔn lagosi dabila o tɛ ɲɛ médiaw kan an ka ɲɔgɔn buruja dabila bɛɛ n'i ka kan mɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔ dɔw wulila ka hakilina fɔ fanga tagajɔlɔ kow man ɲɛ il faut pas que k'a fɔ ne bɛ ka nin tigi soutenu a k'a ka mɔgɔw bila média la o ka dɔgɔya ma o kana kɛ an ka hami kɛ jamana ko ye Dicko bɛ fɛ ka nin fɔ redressement kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an kana ɲinɛ mɔgɔ si kɔ jamana baara la ayiwa d'accord Thiam hakili jagabɔ kɛ Dicko chaque fois n'a kɔni bɔra kɔni i b'a sɔrɔ a kuma bɛ caya kosɛbɛ tɛmɛnen na an y'a mɛn ko arrogance kuma nana le peuple est pris en otage cette fois-ci redressement ayiwa e hakili jagabɔ ye jumɛn o kan déjà Imam Mamu Dicko maa min don k'a fo kosɛbɛ c'est un grand patriote M5 RFP victoire n'i y'a sen bɔ a la tɔ b'i dɛn parce que maa o maa boulevard kun ka fa i b'a ye k'a fɔ ko a ka cɛsiri kun fanga ka bon a la kosɛbɛ donc chaque fois n'a ka bɔliw bɛ kɛ k'a bɛ kuma i b'a ye k'a fɔ ko maaw b'u tulo majɔ parce que à chaque fois a bɛ message de bila message min bɛ maliden bɛɛ bila k'i t'i réfléchir a bɛ fɛ ka mun fɔ mun de bɛ a kɔnɔ a bɛ fɛ ka mun kɛ donc là je pense que c'est extrêmement important a ka nin sen ta bɔli la a ko nous avons fait la révolution il y a eu le parachèvement il y a eu la rectification maintenant il faut redresser a kan ka redresser mais au redressement kɔnɔna la o tɛ kɛ ni mɔgɔ ye o tɛ kɛ ni jɛkulu fitinin ye donc redressement in bɛ kɛ fo ka malidenw bɛɛ de associer à la cette fois-ci parce que n'i y'a bɛ k'a constater parce que arrogance il a parlé de arrogance o ye avant-dernière version ye mais version laban nana kɛ redressement ye donc ça veut dire k'a ye arrogance fɔ waati min na o kɔrɔ transition baara bɛ ka kɛ ka maa dɔw sen bɔ a la ka maa dɔw wele ka na u don a la donc a bɛ ka kɛ wolomali ye donc redressement ye ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ko kunun n y'a fɔ a ma ta en compte bi n bɛ segin a kan tuguni a tɛna se ka kɛ ni mɔgɔ kelen ye a tɛna se ka kɛ ni jamakulunin dɔ ye a bɛ se ka kɛ ni malidenw de ye donc je pense que c'est extrêmement important Dicko y'o kuma min fɔ à ne pas prendre à la légère parce que Mali la nɔ bibi in na
tellement que mɔgɔw wulilen don na ɲini na mɔgɔw wulilen don tɔgɔ ɲini na mɔgɔw wulilen don jɔyɔrɔ ɲini na caman bolo nin transition in ala ye nin na Mali kɔnɔ de walasa olu de ka kɛ fɛn ye donc i b'a ye k'a fɔ ko maa o maa n'i bɔra k'i b'i hakilinata fɔ n'a ni Choguel hakilinata tɛ kelen ye u bɛ bɔ i bɛ buruja ɲɔgɔnna faso e mana hali bɔ k'i bɛ sɔrɔsiw bila sira dɔɔni hali ni o kuma kolo gɛlɛya dɔɔni dɔrɔn ko non k'i bɛ sɔrɔsiw contre la donc k'i bɛ Faransi ka baara la Faransi jɔn ou bien k'i bɛ Côte d'Ivoire ka baara la il faut qu'on sorte de ça à un moment donné mɔgɔ caman bɛ kulon ni transition ye bi e y'a mɛn e bɛ tigɛ fɔ transition n ko dɔw de ka cɛsiri ye a la na mɔgɔ bɛ se ka transition fɔ bi k'i tɛ Imam Dicko fɔ wa ni a kun man d'ale ye fanga sera degré dɔ la il pouvait tout avoir avec IBK n ka y'i kɔ don o la à un moment donné mɔgɔ caman bɛ transition in ministère la bi fɛnnin dɔw kun bɔra waati dɔ la n'olu kun bɛ na M5 kɛlɛ u ye M5 kɛlɛ yɛrɛ o fɛnnin kun kama mais bi olu bɛɛ bɛ yen nɔ bi k'u disi gosi n'a ye donc je pense que à un moment donné il faut qu'on sorte de ça les rares personnalités qui osent aujourd'hui sortir k'u hakilinata fɔ Mali ko la vraiment k'u décourager parce que an y'a jateminɛ magistrats bɛ yen nɔ olu y'u ka jɛkulu sigi magistrats mana kiiri tigɛ n'i bɔra ka u critiquer u b'i ladon a kɔnɔna la i jiginnen kalo 2 ye ko outrage à magistrat et je pense à un moment donné que u ka textes fana ta u ka se ka jamana personnalités fana lakana u ka se ka to ka bɔ k'u hakilinata fɔ an mago b'u hakilinata la Dicko ye nin fɛn fɛn i b'a ye maliyɛn bɛɛ bila réflexion na wa c'est extrêmement important donc an bɛ to réflexion la dɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an bɛ solution sɔrɔ mɔgɔ tɛ ka réfléchir bɛɛ bɛ ka a fɔra ko bɛɛ ka yɔrɔ kelen lajɛ ko bɛɛ ka soutien mɔgɔ bɛ se ka soutenir ka tɛmɛ anw kan wa an bɛ se ka sɛgɛn dɔrɔn ka tila k'o fɛn kɛlɛ mais n'i y'a ye an bɛ k'a critiquer c'est que a taabolo de man ɲi i ye min kɛlɛ kunun i ye min donné kunun n'i bɛ ka o ye bi n'i y'i sigi i bolo fila la e sen kan c'est comme si e ka kunun wuli ka jɔ kun ye mɔgɔ ko de i bɛ ka contrôler kun don i bɛ ka taara e mago t'a tɔ si la mais mɔgɔ ko kun tɛ dɛ pratique de kun don système ko de kun don tant que le même système va demeurer les mêmes pratiques aussi au niveau de la révolution au niveau des leaders d'opinion vont aussi persévérer mɔgɔw bɛ bɔ k'u hakilinata fɔ s'il faut combattre mɔgɔw bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ pour que yɛlɛma ka kɛ d'accord ayiwa madame thème laban an bɛ don o kɔnɔ rapidement waati bɛ an kɔ an y'a ye gɛlɛya kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ que gɛlɛya sababu ye jumɛn ye ko guerre bɛ yen nɔ ni o bɛ Russie ani Ukraine cɛ mais ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna don de la an ka gouvernement ye communiqué kɛ o don na taji ko taji bɛna gɛlɛya mais a kɛlen panique commencera ka don mɔgɔw tu la kaban parce que dɔw taara k'u bɛ taa essence san ko k'a bila u bolo ka réserve kɛ wa station tigi dɔw fana bɛ commencer ka banga feere kɛ n'a gɛlɛyara don min na k'u bɛna feere an kan ka fara yani n ka to la n bɛ mot kelen fɔ dɔrɔn n balimakɛ ka kuma sɔn la o ye finitigiw ka ko ye k'a jɛya bɛɛ ye maa minnu bɛ ka kuma radio sow la ka kuma réseau sow la k'a fɔ karisa bɛ sɔrɔsiw fɛ karisa bɛ sɔrɔsiw fɛ karisa tɛ sɔrɔsiw fɛ Sidi u ka an ka bɔ nkalon kɔnɔ maliden tɛ yen min tɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsi y'an bɛɛ de ta ye on doit pas politiser l'armée n'i y'a mɛn jamana sɔrɔsi don sɔrɔsiw y'an bɛɛ de ta ye bon ninnu minnu fana nana sanfɛla la an bɛɛ tɛgɛrɛ f'u ye ils sont les bienvenus bon u bɛ ka baara kɛ cogo min na u ka baara kɛ cogo dɔw ka ɲi mais minnu ma ɲi Sidi n'o fɔra o tɛ baasi ye donc maintenant il faut que minnu bɛ k'a fɔ n tɛ sɔrɔsiw ye bɛɛ bɛ sɔrɔsiw fɛ parce que il faut que qu'on fait la part des choses mɔgɔ 5 minnu filɛ nin ye n'o olu kɛra sababu ka na ni changement ye olu ka n'i ye olu critiquer o kɔrɔ tɛ sɔrɔsi bɛɛ ye o kɔrɔ t'o ye o fo mɔgɔw k'o de faamu donc maliyɛn bɛɛ bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw ye an dɔgɔw don an kɔrɔw don armée bɛɛ ta ye armée tɛ mɔgɔ ta ye fɔlɔ an ka tɛmɛ o kan i ye min fɔ Sidi o kuma an bɛ min fɔ mɔgɔw ye gɛlɛya Sidi on vient gouverner pour gérer i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ i bɛ ka gérer n'i tɛ se bɛ ta ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na kuma fila tɛ o kuma ye kelen de ye o ko essence gɛlɛ Ukraine don wa Russie don wa France don wa Sidi nin bɛɛ ye burukusi kan an ka bɔ nkalon kɔnɔ il faut que parce que on est ministre pour gérer une situation IBK tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la mun de la maliyɛnw wulila ka jɔ k'a fɔ IBK tɛ se mɔgɔ dɔw ko ni IBK taara ko jɔn bɛ na mais IBK taara mɔgɔ wɛrɛ nana o ou bien o bɛ k'a kɛ donc n'i ye ministre ye i ka département kɔnɔna la n'i tɛ se ka fɛnkɛ ka ɲɛ i bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na donc o kuma kɔrɔ jumɛn IBK ka waati la pétrole tun bɛ subventionné o essence tun bɛ subventionné o essence tun ka gɛlɛn nɔgɔ foyi t'a la Sidi n'a kun tora prix normal la a tun tɛ se ka san mais u b'a subventionné k'a subventionné k'a prix dɔgɔya o de y'a to Mali essence tun ka nɔgɔ n'an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ye fɛn caman bɛ subventionné yan nɔ donc maintenant hali n'o y'a sɔrɔ Ukraine ko mankan don gouvernement de bɛ disposition ta bon ko bɛ tan cogo la an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ an ka jamanadenw fɛnw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Sidi o de bɛ kɛ mais n'a fɔra k'an hakili k'an endoctriner quoi k'an hakili la sunɔgɔ bon Ukraine mankan don dɛ essence da ka gɛlɛn Mali kelen tɛ cogo di n'i ye comparaison n'a pas raison ko dɔn ko ma ko la nɔgɔ don u b'a ni Côte d'Ivoire dan
Ibrahim ka olu ka train de vie be cogodi o ka revenu be cogodi Sénégal ta be cogodi un professeur de l'université en Côte d'Ivoire a be min ta baraja de 1 million un professeur de l'université un professeur de lycée a be 500 000 an ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc maintenant ni ye ɲɛmɔgɔ ye a be kuma de fɔ min ma bɔ sɛgɛn kɔnɔ parce que ni essence da gɛlɛla tuguni ka fara din ka sidi donc a be jouer fɛn bɛɛ kan an ko embargo banna mais fɛn b'u nɔ la transport bɛ changer ni a bɛɛ bɛ changer o dumunifɛnw bɛ a bɛɛ bɛ changer changer parce que fɛn bɛ lelo nɔ donc k'a f'u ye hakili mɔgɔw hakili kana sunɔgɔ dɛ ni essence da gɛlɛla a tɛ da cɛjɛ kun a tɛ da musojɛ kun gouvernement de b'a ka responsabilité ta o responsabilité ye jumɛn u ka fɛɛrɛ kɛ k'a subventionner c'est-à-dire essence ye nin ye a kan ka feere 160 mais gouvernement bɛ fɛɛrɛ dabali tigɛ mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ 120 o solution i bɛ ka kungo kɛ o tun bɛ kɛ gaz la o donc Ukraine ko ne tɛ taa o kɔnɔ parce que c'est-à-dire o ko ka ca n'i ye marabaga i b'a dilan n'i t'a dilan ne tɛ se hakilina peut-être i bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ok Thiam ayiwa carburant ko in kɔni gɛlɛya kɔni bɛ yan gouvernement yɛrɛ y'a fɔ olu tun bɛ k'a subventionner parce que ni tun tɛ a dayɛlɛma fɔlɔ ye dayɛlɛma fɔlɔ u b'a fɔ ten u bɛ k'a subventionner mais sisan olu fana sera u dan na bɔra fɔ cogo min na ko digi dan ye dɛnɛ ye u bɔra k'o communiqué de kɛ donc dɔw wɛrɛ bɛna fara a kan ayiwa e bɛ ka nin ko jateminɛ cogo di an kan k'a gérer cogo di n b'o daminɛ ni phrase dɔ ye phrase min ni an yɛrɛ tun b'a mɛn depuis an denmisɛnninma depuis an tɛ tubabukan kɔrɔ dɔn ko gouverner c'est prévoir mara ye ɲɛsigi de ye i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw b'a ko crise mondiale a gɛlɛya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a natɔ don mais o waati la i b'i ka gouvernement ka compétence dɔn o waati la merci parce que e bɛ ɲɛ bɛ gɛlɛya natɔ la e kan ka mesure jumɛn ta maintenant pour que gɛlɛya ni fanga min bɛ ka na a n'o fanga kelen kana se e ka population ma a n'o fanga kelen kana se e ka jamana ma e b'a kunbɛ cogo di k'a amorti au moins hali n'an ma kisi a gɛlɛya ma au moins a ka don an na dɔɔni mais i b'a ka fɔ ko gɛlɛya ni salaire min bɛ wuli a ka dɛsɛ a ka fɛn na point de départ la a n'o salaire kelen de bɛ don an ka jamana kɔnɔ yan nɔ quoi su ko ni dugusajɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ bali ka yɛlɛ et puis de façon désordonnée e b'a ye carburant ko filɛ nin ye hier moi j'ai appelé quelqu'un à Kayi ne ye dɔ wele Kayi kunun kunnafonidila Boubacar Kanute n y'a ka publication ye ko essence commencera ka tunun Kayi déjà o tuma n y'a wele ko mais n ko bɛ se ka kɛ cogo di k'ale taara station belebeleba 2 la bon ni tɔgɔ fɔ yamara la n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ a taara Shell la a taara Total la i kɔni b'a dɔn kɔni station belebeleba kɔni tɛ tɛmɛ olu kɔni kan jamana in yɛrɛ kɔnɔna la essence t'o yɔrɔ ninnu na bon après a y'a constaté k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ 20 litres bidon mɔgɔ bɛ ka taa ni o ye o bɛ ka lafa mais n'e taara n'i ka moto walima i ka mobili ye essence tɛ feere ma a bɛ feere 20 litres bidon ma donc o b'a yira clairement fɛn fila o kɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ ka taa 20 litres bidon fa ka taa bila u bolokɔrɔ ɲɛsigi kama ni essence gɛlɛyara au moins n ka taa n ka segin baarakɛyɔrɔ la walima dugukɔnɔna la n ka se k'o sɔrɔ ka moto walima mobili la o bɛ se ka ɲɛsigi mais a bɛ se ka min fana yira o de ye maliyɛn dɔw bɛ ka gɛlɛya ɲɛsigi o de ye a gɛlɛyatɔ don n bɛ taa san joona ka taa mara n'a gɛlɛyara n bɛ bɔ k'a feere n ye seereya dɔ fana sɔrɔ journaliste dɔ fana yɔrɔ la o ye Madu Kone ale fana journaliste a bɛ Kayi a ko ma ko citerne dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ citerne yɛrɛ bannen don k'u ka produit décharger k'u bɛ k'a to fɔlɔ k'a ka gɛlɛya bon Kunta e ni ne anw ye population de c'est pas notre responsabilité k'a fɔ ko citerne fila bannen don ka décharger k'an bɛ taa f'a ɲɛna k'a décharger diyagoya la c'est pourquoi on parle de l'état jamana bɛ yen nɔ o de kama justice bɛ yen nɔ o de kama de façon globale gouvernement bɛ yen nɔ o de kama bon nin n'a façon désordre bɛ kɛ jamana kɔnɔna la population ɲɛ b'a la mais u ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ i n'a fɔ gouvernement k'olu lakana o kɔnɔna la a gɛlɛya bɛ tila ka na et gouvernement ministre ka bon d'essence jamana de bɛ k'a bɛɛ ta en charge anw de bɛ bɔ kati fɔlɔ ne tun bɛ essence litre 1 ta ka na n ka bureau la tila ka segin mais sisan ne bɛ ka 200 ta bon ni dɔ farala kan sisan dɔ bɛna far'o kan mais an ka sara bɛ a nɔ la sara tɛ ka évoluer mais Mali la nɔ il faut que u k'a faamuya k'a fɔ ko dans le dictionnaire là il y a pas que augmentation qui est là il y a diminution qui est aussi qui est là donc hali ni augmentation n'u b'o terme de fana dɔn ni produit bɛ yɛlɛ u k'a essayer k'an ka fɛnw fana yɛlɛ mais qu'est-ce que nous constatons i b'a ye k'a fɔ ko hali u ka cellule de communication ni gɛlɛya bɛ ka na au lieu que u ka mesure appropriée ta n'o t'o kɛ cellule de communication bɛ population de mentalité préparée ma ko ni gɛlɛya natɔ don gouvernement nɔ tɛ nin ye diɲɛ fan bɛɛ an bɛ se ka couvrir diɲɛ fan bɛɛ la wa crise mondiale in wulila ka sɔrɔ embargo bɛ anw kan embargo wulila ka sɔrɔ crise mondiale in fana bɛ yen nɔ est ce que an ni tɔw bɛ se ka kɛ kelen cogo di a bɛ fɔ c'est à dire anw tɛgɛ kɔrɔ tulu la quoi tɔw tɛgɛ kɔrɔ ji la olu ta jara anw ɲɛ a mɛnna dɔw yɛrɛ ɲinana jamana dɔw ɲinana a mɛnna ko crise mondiale bɛ sen na parce que depuis a na waati olu ye mesure ta par rapport à cela dɔw commencera k'a fɔ ko ka produit dɔ tɛ bɔ jamana kɔ kan mais anw ta yan nɔ
embargo nana bi anw kan fɛn min bɛ dilan anw fɛ yan fɛn min bɛ kɔfɛ a bɛɛ da finalement hali sogo min bagan min b'an fɛ yan n'o bɛ taa jamana wɛrɛ la o fana da gɛlɛyara a bɛɛ da gɛlɛyara mais an t'a dɔn an bɛna min sɔrɔ mɔgɔ la Siri. ka gɛlɛn sisan madame waati banna donc an b'a Siri, to non, message laban oui message laban ka folikan d'aw kan u ka gouvernement ka solution hali n'a solution de bɛ kɛ de ni komi dɔ bɛ ka essence u ka fɛrɛ kɛ ka dɔ fara saraw kan o solution ye dɛ ni dɔ farala saraw kan a bɛ fo mɔgɔw la donc maintenant n ka kumakan laban ye jumɛn nin bɛɛ la o ye jumɛn ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye terrain ko ye k'a jira an ka n balimamuso la n'o ye Madina Traoré donc madame Damele Madina Traoré donc ministre transport dɔ k'a jira la a ye baara min ni a y'a ju minɛ a daminɛna a kuncɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye mais k'a jira k'a fɔ essai in tɛ quoi an bɛ mun fɔ an mago bɛ min na a ka wuli sisan fo ka taa transition ban o ye kelen ye siri k'a jira bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo kɛnɛrɛnnenya M5 gouvernement M5 RFI mɔgɔw k'a jira u la k'a fɔ kɛnɛrɛnnenya premier ministre mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ni binna ayiwa malidenw bɛ k'a kɔnɔ dɛ munna an bɛ k'a kɔnɔ an dar'a la Assimi Goïta a ye ko M5 de ka mɔgɔ di M5 ye ale di donc munna ale tun bɛ ka kumakan mun fɔ propos minnu fɔ danaya dɔ ta dira u ka fɛɛrɛ kɛ ka jugement kɛ mɔgɔ minnu ni binna yanni transition ka ban n'o ma kɛ baara ma kɛ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa fɛn min ye Diko ye déclaration min n'a ka y'a kɛ u ka ta en compte ka baara kɛ n'a ka kumakan ye fɛn min ye Ukraine ko in ye essence ko in ye k'a f'u ye essence ni a nana u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ subvention ni fɛɛrɛ ma kɛ subvention na u ka fɛɛrɛ dabali tigɛ pour que ka mesure ta pour que dɔ bɛ se ka fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan cogo min na fɛn bɛɛ da gɛlɛla siri sugu kɔnɔ i tɛ se ka don sugu kɔnɔ bi essence da gɛlɛli de bɛ jɔ a bɛɛ kan bon misali la e ka sara ye 20,000 ye bon e ka 20,000 kunu o 20,000 ni fɛnw da gɛlɛla 20,000 normalement 20,000 tɛ bilen o donc a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛn mun sɔrɔ a tɛ 20,000 valeur sɔrɔ bilen o donc il faut que dɔ u ka nin de jateminɛ donc ne ka kumakan laban d'accord caman an bɛ kumakan laban di ma ale ni ka folikan laban d'aw kan voilà kumakan laban ye min ye o de ye terrain ko in kɔni halisa an bɛ dugawu kɛ transition ye parce que an t'u juger ko essai sera ka kɛ u ye baara dɔ bɛ ka kuncɛ o tile la mais an b'u juger min na o de ye ka bɔ essai kɔnɔna la ka kɛ réalité ka accompagner ni moyens ye halisa pièce de rechange baarakɛlaw ka bila condition kɔnɔna la garew ka continuer ka labɛn halisa o ye o yɔrɔ ta ye ka na a don Diko ta yɔrɔ kɔnɔna la a ye k'a fɔ Diko cɛkɔrɔba in mɔgɔw kana a ye k'a fɔ ko Mali kanu t'a dusukun na sinon mɔgɔ min don a tun bɛ se ka to a ka misiri kɔnɔ a ka bɛ to a ka misiri kɔnɔ a dahirimɛ b'a bolo a tɛ gulo mɔgɔ si la a ka relation b'a bolo fɛn fɛn y'a ja a bɛ se k'a sɔrɔ a bɛ don min na ko bi hali n'a y'a ja a b'a ka denbaya bɛɛ ta a bɛ bɔ Mali kɔnɔ diɲɛ jamana caman bɛ yen minnu pɛrɛnnen don k'a bisimila mais o bɛɛ n'a ta a bɛ ka i da don Maliko la a n'a ka cɛkɔrɔbaya a bɛ ka nɛni a bɛ ka buruja kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ a ma je pense que maaw k'a bonya a n'a ka fasoɲumanya kɔnɔna la ka na don embargo carburant ko in kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ parce que ba degunnen bɛ kini kɛ dɛ malidenw bɛ k'u muɲu k'u ka fasoɲumanya jira malidenw bɛ k'u muɲu k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ka bin an kan an kana an ta an dusu fɛ n'o tɛ an bɛna an yɛrɛ kɛrɛ faga n'an yɛrɛ ka muru yɛrɛ ye donc malidenw bɛ k'o faamuya mais transition ɲɛmɔgɔw u k'o faamuya parce que an ɲɛ b'a la tuma bɛɛ dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔ kan min gɛlɛya bɛ ka bin jamanadenw kan mais an tɛ k'a mɛn tuma si k'a fɔ k'olu jɛr'u ka fɛn dɔw kɔ le terrain de vie de l'État demeure encore extrêmement cher, coûteux. Parce que jusqu'à présent, il y a la V8 qu'on a, nous avons V8 cortège dans un pays en crise, très très pauvre, extrêmement endetté. L'exemple, ça doit venir d'en haut. A te bɔ duguma ka yɛlɛ, ji te bɔ duguma ka yɛlɛ cogo min na, jamana mara, a exemple te bɔ duguma ka yɛlɛ, o bɔ sanfɛla la ka jigin. Anw ka jamana nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo, olu de b'a jira anw na, k'olu pɛrɛnlen ka jɛ u negela dɔw kɔ jamana kanu kama, jamana baara kama. A tɛna fɔ anw ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ miliyɔn ta kalo la, k'a bɛ da clim kɔrɔ, hali ni courant tigɛra groupe bɛ mɛn aw kunna. Segi lakanabaga jɔlen bɛ aw da la k'aw lakana 24 heures sur 24. Mais marifa bɛ ka ta ka anw ɲini, anw de bɛ fantanya kɔnɔ, anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ la. Ni k'i tun bɛ 200 bɔ nansɔngɔ la, bi n'i ye 200 bɔ nansɔngɔ la, bi mara min bɛ segin ka na f'i ɲɛna ko tobili tɛ se ka kɛ bi parce que nin b'a jɛ. I bɛ taa 100 san ou 400 na. An bɛ ka degun fɛnw sɔrɔ, an tɛ furakɛ Ala hɛrɛ la, an lakanalen tɛ denmisɛnninw tɛ ka kalan, mais o bila an bɛ k'an muɲu. U fana ka kɛ sabalibaga ye muɲubagaw ye. Hali k'i ka kuma sɔrɔ hali ni essence da gɛlɛya olu tɛ essence sa parce que bon de bɛ di. Bon de essence. Ɔrɔnti tɔgɔ la, an ka foli bɛ di ka di aw bɛɛ lajɛlen ma donc ka sɔn ka na an ka wele jaabi donc o ye baara ye maa bɛ fo baara min na.
surtout an bɛ jamana min kɔnɔ waati min na nin hakilina di gɛlɛyalen don kosɛbɛ i hakilina di dɔrɔn i yɛrɛ kuma na ni mɔgɔ caman hakilina ma kelen i fa bɛ nɛni ba bɛ nɛni i kɛra fasoden jugu ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka jisuma kɛ a fura ye an ka bi maa welelen kun ye Elbeshir Cham ka bɔ Mali Actu kɔnɔna na maa welelen filanan ale ye Madani Sangare ka bɔ ɲɛta kɔnɔna na an bɛ foli di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ni filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an ka bi thème kun ye jumɛn ye an kumana terrain ko kan terrain ko kɔfɛ Diko ye sortie min kɛ Mamu Diko an kumana o kan fo kana laban tajiko gɛlɛya min n'a bɛ sen na an kan ka se ka fura jumɛn sɔrɔ a ko la jamana ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye an ye hakili jagabɔ kɛ olu de kan régie kɔnɔna na Malik Jankuba kun bɛ yen nɔ fo ka taa se Mariam Diallo ma an b'a fɔ ala ka Mali lakana ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ a k'an bɛn jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam